بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أئمة أصحابه وإلى ذريته ورسوله أجمعين. خصوصا سيدنا المهدي رضي الله عنه سيدنا محمد وعلي وعلى محمد حبيب الرحمن ما له شيخ فضل بن سالم واخي ازواجنا وهو الامام بن عبد الرحمن واخو الشيخ علي بن عبد الله ورسول الله رحمه الله وحدثنا الى الحبيب علي بن محمد الحبشي والى اولاده خصوصا الى الانيس والى الحبشي والى احمد والى الحبشي والى رحمه عبد الله محمد علي شيخ الدين وما الى روح الحبيب الحسن وحبيب سالم ان الحبيب عبد الله بن عمر الشاذلي ثم الى روح الحبيب محمد بن علي بن علي ثم الى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والى الحبيب علي المشهور محمد بن سالم بن حفيظ ثم الى روح الحبيب الكتب عبد الجليل بن احمد سكر ثم الى الله الى مشارق الارض الى مغربه والى الروح صاحب سفينه النجاه الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الى اللهم جلالنا وجدتنا عمامنا عماتنا اخواننا خالاتنا والى ارواح جميع والى ارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم اجمعين والى ارواح جميع عباد الله الصالحين اجمعين من كل مغفر منتسبين اليهم اجمعين. الله يتغشاهم بالرحمه ومغفره وملائكه ومغفرة وحسناتهم ورحمتنا بجاههم وينفعنا بهم ويزيد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والاخره. وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة وظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها. يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المشرق فتوح المبين فتوح الأعمار وفسحة وعافية اليقين ونعم الحسنى وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف وردا. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف وردا. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على
محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا عالك الأظهار معين سرك الأسماء وهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجار صلى الله عليه والله ما ذكر حبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعسوا وذهب رانا احتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وهب الأذان وابسط إلى صافي طه المجتبى وأهل بقلبك يبتغي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله واستجيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنت وكن يعظانا واعبد إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تترك من سبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا فهاه الله حماه كره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره وتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع لنا قد لا توانى حتى هنا ترفع وسل تطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتينا لنا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولو سوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن الطاول هذا بالله كر ذكرى واسم محمد كيما تزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت فيه الأم الآمنة من توهم من لها أعلى الإله وكان بالوالد
المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شبن عبد المناف بن ابن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد ابتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا وهناك كف واعلم بربه الأسماعيل كان لله معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يقود نسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات ووقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما وحصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فمنى نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك كيسان أصنام الشرك وبنا شرك تصدع ودنا
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى يا رسول الله قد انتهى من هولنا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركات الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله عظيم المن يا رب يا الله لنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله به فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مظلمة يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله فينا كل البلايا يا الله العلافات يا والفايا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مسكينا يا رب كثنا بحيا الحطان يحمى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجى صلى الله
صلى الله عليه وسلم صلاة الله إذا شامل له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد وآله وصحابه ما سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا صلى الله عليه ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وعيانا صلى الله عليه وأرضعته الأم ثم سويبة وحليمة منسودها قد بانا صلى الله عليه بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا صلى الله عليه لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا صلى الله عليه أن الأداب محفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا صلى الله عليه هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا صلى الله عليه ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما أن يرى الأدحان صلى الله عليه له سدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسقبا جيعانا صلى الله عليه لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا شمعانا صلى الله عليه ودرت الناقة ألبانا وقد زمنت دويبتها فكان شانا صلى الله عليه تنكره رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا صلى الله عليه سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تهيئ المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نسى الحبيب بسيرة مرئية وما أتى إسيانا صلى الله عليه أبو عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي صلى الله عليه فنسى صدوق محسنا دائفة وفتوة وأمانة مهوانا صلى الله عليه داهمة وسجاة وتوكل ومكارم لا تنتسي حسبانا صلى الله عليه دنيا الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا صلى الله عليه ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الهمام كان صلى الله عليه والمصطفى في بدنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن صلى الله عليه وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حنانا صلى الله عليه 2 وافاه الهمام فضمه
أم ملأت عليه جنانا صلى الله عليه خطبته بنت خويلد في الغمس والإسفين هازت بالمشفع شانا صلى الله عليه حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا صلى الله عليه وحل مشكلة لوجه الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا صلى الله عليه عن شيعة الأكل ووقاد الهجاء سبحان من علمه وعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأتاه جبريل بوحي الله في غير هراء يعبد الرحمن صلى الله عليه وضمه الثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان صلى الله عليه ودعا ثلاثا في خفاء فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا صلى الله عليه كثر لدى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى صلى الله عليه ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فسد الأذى فنونا صلى الله عليه حتى ثقيفا دائيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيان صلى الله عليه ملك الجبال أتى فقال أدبكها فقال لا بل أرتجي العقبان صلى الله عليه أسرى به المولى وصلى خلفه رسل وشاهد برزخا وجنانا صلى الله عليه أرج الحبيب إلى السماوات الأولى والأرس والكرسي رأى مولانا صلى الله عليه والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا صلى الله عليه فأقام أشرا دائيا ومجاهدا وشهابه كانوا له أعوانا صلى الله عليه لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يهدون البشر إمعانا صلى الله عليه قدرا وتعظيما لسان محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا صلى الله عليه ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأجران صلى الله عليه كرما وعفوا وسخاء تواضعا والجذهن محبة وحنانا صلى الله عليه والماء من بين الأصابع نابئا والجيش أضحى شاربا ريانا صلى الله عليه والله قد أزمت مآزز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا صلى الله عليه ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مسوا ركبانا صلى الله عليه أكرم به وبصحبه وبتابعين يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا
وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه. قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا ولكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا صلى الله عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا آمين. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أمنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Kabul insyaallah. Kita lanjutkan. Kita bahas fikih. Iya, Terakhir pembahasan kita sampai mana? Masuk ke batal yang batalkan wudhu. Oh sekarang saya membatalkan wudhu. 34. Gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halaman 34. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal has 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Di pertemuan yang lalu kita membahas syarat sahnya wudhu yang berjumlah 10 dan ada beberapa tambahan yang saya berikan di kitab-kitab lain. Jadi memang beginilah susunan kitab Safinatun Najah itu. Jadi dia membahas pertama rukun wudhu, kemudian masuk membahas mengenai alat berwudhu yaitu air, kemudian masuk ke rukun mandi karena dia mau mempertemukan antara syarat wudhu dan mandi itu sama. Jadi yang kita pelajari di pertemuan yang lalu, syarat sahnya wudhu itu sama dengan syarat sahnya mandi besar. Setiap orang yang mau mandi besar dia juga harus melengkapi syarat-syarat sahnya wudhu itu. Dan sekarang kita masuk kepada bab berikutnya yaitu nawaqidul wudhu. Faslun nawaqidul wudhu. Nawaqidul wudhu'i arba'atu asya'a. Nawaqid jamak dari naqid. Naqid itu artinya yang menghilangkan asal. Sesuatu yang terjadi, jika terjadi bisa menghilangkan asal. Jadi kalau mau dijelaskan secara sederhana, nawaqid itu artinya sebab-sebab yang jika sebab-sebab itu ada wujud, maka sebab-sebab itu akan menjadikan asal muasal wudhu yang sudah kita lakukan tadi beserta syarat-syarat sahnya hilang. Kalau muncul salah satu sebab, maka sebab itu bisa menghilangkan wudhu dan syarat-syaratnya yang sudah kita bangun, yang sudah kita kerjakan. Atau lebih sederhana lagi, yang dimaksud nawaqid itu adalah hal-hal yang membatalkan. Di beberapa literatur kitab fikih yang lain disebutkan bukan nawaqid tapi mubtilat. Ya sebetulnya kurang lebih sama artinya. Mubtilat dari kata mubtil dari batal membatalkan. Jadi ketika ada salah satu hal yang muncul, maka wudhu yang tadinya sudah dia wujudkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang memerlukan suci dari hadas kecil, wudhu yang tadinya sudah dia munculkan menjadi batal. Wudhu yang sudah dia wujudkan menjadi batal keberadaannya jika muncul salah satu sebab. Nah, ada berapa nawaqid itu? Hal-hal yang membatalkan. Nawaqid wudhu itu ada arba'atu asya. Ada 4 hal. Kalau salah satu di antara 4 ini kita dapati, maka wudhu kita batal. Nah, ini kan orang kadang-kadang bingung karena dia tidak pernah belajar fikih. Sering ada yang tanya ke saya, Ustaz, saya tadi habis berwudhu kemudian kena darah, batal nggak wudhu saya?
Ustaz, tadi saya habis wudhu, tiba-tiba ada kotoran burung nempel di pipi saya. Saya harus mengulangi wudhu atau tidak? Nah, tinggal dilihat, nanti kita akan belajar. Yang membatalkan wudhu itu ada 4. Kalau tidak termasuk dalam 4 ini, maka wudhunya tidak batal, walaupun nanti darahnya harus dihilangkan, kotoran wudhunya harus dihilangkan. Apa saja? Yang pertama, al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-mani. Yang membatalkan wudhu yang pertama, ini sudah ada terjemahannya, gampang ya, yaitu al-kharij, yang keluar atau segala sesuatu yang keluar min ahadis sabilain, dari salah satu dari 2 pelepasan di dalam tubuh kita. Salah satu dari 2 pelepasan kotoran di tubuh kita. 2 pelepasan itu apa? Kubul atau dubur. Kubul atau dubur. Kubul itu kemaluan bagian depan, pelepasan bagian depan. Dubur itu dari belakang. Adbar itu yang di belakang. Dubur itu pelepasan bagian belakang. Nah, al-kharij berarti segala sesuatu yang keluar dari pelepasan bagian depan dan pelepasan bagian belakang. Al-kharij, semuanya yang keluar, baik bentuknya cair atau bentuknya padat atau bentuknya gas, baik yang keluar itu sesuatu yang wajar atau sesuatu yang tidak wajar. Kalau kita sudah berwudu, keluar, batal wudunya. Sesuatu yang tidak wajar, umpamanya keluar batu, kencing batu, nasallallahu alaihi wasallam, selamat dari penyakit lahir dan batin. Keluar batu dari kubulnya, atau nasallallahu alaihi, keluar darah, menetes darah dari kubul atau dari duburnya. Apapun yang keluar itu bisa membatalkan wudu. Umpama yang keluar paku, yaitu bisa membatalkan wudu. Yang keluar paku sekali itu bisa membatalkan wudu, atau yang keluar benda apapun ya, itu bisa membatalkan wudu. Semua yang keluar. Jadi sudah tidak usah diperkarka lagi. Ini yang keluar apa? Tidak usah pakai yang tanya yang keluar apa. Pokoknya kalau itu keluar dari kubul kamu atau keluar dari dubur kamu, sedang kamu tadi baru saja berwudu, maka batal wudu. Jadi tidak usah dipikir. Kadang-kadang kan orang zaman sekarang ini banyak pertanyaan macam-macam, semuanya pakai logika, akhirnya seperti iblis. Ya. Iblis itu semua dengan logika iblis. Padahal maknanya agama itu ubudiyah. Ubudiyah itu ketundukan kepada pencipta. Tidak usah bertanya, kecuali kalau kita bertanya untuk mencari hikmah. Kalau bertanya untuk mencari hikmah itu berarti kalau mentok pemikiran kita, ya sudah, kita tetap tunduk. Berarti saya belum nyampe ilmunya. Tapi kalau pertanyaannya pertanyaan yang mendewakan logika, itu bisa menyesatkan orang. Nah, berapa banyak manusia di zaman ini belajar akidah setengah-setengah, belajar agama setengah-setengah, semuanya dari broadcast ilmunya. Terus kemudian dia mendewakan logikanya. Oh, kan keren orang logikanya berjalan, keren. Nah, justru itu menjadikan dia tersesat. Masyaallah. Tidak, hidup di dunia ini bukan buat keren-kerenan. Hidup di dunia ini bukan buat show. Tidak, hidup di dunia ini sebentar, nanti tidak lama lagi kita mempertanggungjawabkan semua yang kita jalani ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah merahmati kita, maka kita tergolong orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan Allah merahmati din wa dunya wal akhirah. Nah, kalau kita mau mendewakan logika, maka tidak ada ubahnya kita dengan iblis. Apa di antara kita yang ibadahnya sama dengan iblis? Tidak ada.
Iblis itu di dalam tafsir diriwayatkan namanya tadinya Azazil, nama Azazil, ya. Kemudian namanya itu Azazil, kana minal jinni, dia itu dari golongan jin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kana minal jinni, dia itu dari golongan jin. Fafasaqa, tapi kemudian menjadi fasik. Kalau ada kata fafasaqa kemudian menjadi fasik, berarti sebelumnya dia itu bukan jin yang fasik. Bukan jin yang fasik. Jadi seperti jin yang seperti apa? Jin yang dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kekuatan di atas jin yang lain, sehingga dia beribadah luar biasa di atas jin-jin yang lain. Sampai disebutkan dalam riwayat tidak ada satu jengkal tanah di muka bumi ini kecuali pernah digunakan sujud oleh iblis. Apa di antara kita yang ibadahnya seperti itu? Kadang-kadang di rumah sendiri saja kita malas sujud, ya? Di rumahnya sendiri malas sujud. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Kata Rasulullah, jangan kau jadikan rumah kamu seperti kuburan. Rumah itu dijadikan ibadah. Kita tinggal di situ, nanti rumah itu jadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan seperti kuburan, kosong dari ibadah. Jadikan rumah itu tempat pikir, tempat ngaji, seperti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu di setiap anak tangga rumahnya dia pernah menghatamkan Al-Quran. Setiap anak tangga rumahnya isinya tangga. Oh ini rumah Hadramut itu isinya tangga. Di setiap anak tangganya dia menghatamkan Al-Quran. Kita jangan-jangan di rumah kita sekali saja tidak pernah baca Al-Quran. Ini dia di setiap sudut-sudutnya semuanya sudah pernah dia gunakan untuk ibadah. Tapi ibadah saja belum cukup, karena iblis ini juga ibadahnya luar biasa. Dalam riwayat, karena ibadahnya yang luar biasa itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat iblis, diangkat sama Allah. Namanya tadinya Azazil, ya. Diangkat sama Allah, dikumpulkan dengan malaikat yang tidak punya nafsu. Iblis, jin punya nafsu, diangkat, dikumpulkan bersama malaikat, ibadah bersama malaikat. Tapi beda ibadahnya iblis dengan ibadahnya malaikat. Bedanya apa? Malaikat itu tunduk, la ya'suna ma amara. Apa yang diperintah Allah, dia tidak pernah membangkang. Nah, iblis ini baru kelihatan bedanya ibadahnya iblis dengan ibadahnya malaikat. Pada waktu Allah menciptakan Adam, ja'ilun fil ardi khalifah, Adam itu. Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk sujud. Fasajadu, mereka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Kenapa tidak mau sujud? Pertama disebut aba. Aba itu membangkang. Orang yang membangkang itu berarti tidak tunduk. Tidak tunduk. Kenapa iblis itu kok sampai membangkang? Istakbar. Kata Allah, dia ini takabur, sombong. Kenapa iblis itu kok bisa sombong? Karena dia mendewakan logikanya. Alasannya pertama ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dari tanganku sendiri, maksudnya dari kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jawab iblis ini, ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Kenapa kok kamu simpulkan kamu lebih baik dari Adam? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Masa api disuruh sujud sama tanah? Api sama tanah ya hebat api lah. Masa api disuruh sujud sama tanah? Padahal ada ulama yang menuliskan kelebihan tanah dibanding api. Tanah itu lebih unggul dari api. Tapi ini iblis menggunakan logikanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang di zaman ini yang dia tidak sadar seperti iblis ini. Di hadapan Al-Quran dia lebih mendewakan logikanya. Di hadapan hadis Rasulullah SAW logikanya nomor satu. Kalau Al-Qurannya tidak sesuai sama logikanya,
Al-Qurannya ditinggal. Yang betul logika saya ya. Ini tidak masuk akal nih. Kalau hadisnya tidak sesuai, ini hadis palsu. Dari mana kamu alif ba ta saja tidak pernah belajar, terus menghukumi ini hadis palsu, ini la haula wala quwwata. Ini yang bikin kacau dunia ini sekarang ini. Yang membuat kacau dunia seperti ini sekarang ya. Orang bukan lahannya, dia menyimpulkan sesuatu yang bukan lahannya. Kacau. Nah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang menjadi saksi buruk nanti di hadapan Allah SWT. Nah, kembali lagi kepada permasalahan kita. Ini banyak orang yang mempertanyakan, apa hubungannya keluar kubur dan dubur wudhunya batal? Udah sih, gebyur kalau orang Solo bilangnya, siram rampung selesai, apa hubungannya ini? Keluar dari kubur, dari dubur kok. Yang keluar buang angin kok wudhunya batal, apa hubungannya? Tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya sama sekali. Ya sudah, ini perintah ubudiyah, ini ubudiyah. Nah, semua yang keluar dari kubul dan dari dubur itu membatalkan wudhu. Ini wudhu loh ya, bukan apa namanya, hadas besar. Tidak ada hubungannya sama hadas besar. Ini hadas besar tidak bisa dibatalkan dengan kubul dan dubur. Nanti kita akan belajar, kita sudah belajar sebetulnya hal-hal yang mewajibkan kita mandi besar. Itu sudah kita pelajari, seperti keluar mani, jima, ya, terus junub, haid, nifas, wiladah, itu sudah kita pelajari. Ini sekarang bagiannya wudhu. Semua yang keluar bisa membatalkan wudhu illa mani, kecuali mani. Kita juga sudah belajar apa itu mani, apa itu wadi, apa itu madu. Ya. Nah, mani, kalau yang keluar itu mani ini tidak membatalkan wudhu. Padahal itu juga keluar dari kubul, keluar dari kubul. Nah, makanya ada istithna, ada ilah. Kenapa mani ini tidak membatalkan wudhu? Kembalinya lagi, ya sudah, ini peraturan. Ini peraturan agama. Nah, sudah tidak usah pakai dibahas kenapa ini mani ini kok enggak. Kenapa ini mani? Diskriminasi ini. Kenapa? Nah, sudah ini. Walaupun nanti ada ulama yang mencoba mencari hikmahnya. Ada ulama yang mencoba mencari hikmahnya. Kenapa mani? Oh, karena ternyata cikal bakal manusia itu dari mani. Dan mani itu tidak najis. Tetapi kemudian didebat, ya kan, kita kalau buang angin kita itu tidak najis. Nah, angin kita tidak najis kok tetap batal. Sudah, makanya kembalinya sudah tunduk aja lah. Ada lagi, terus apa manfaatnya? Kalau keluar mani wudhu kita tidak batal, tapi kita wajib mandi. Wajib mandi kan kalau keluar mani. Terus apa manfaatnya? Wudhunya tidak batal tapi wajib mandi besar. Ya sudah, kamu nurut saja. Nurut, nah. Nurut itu pokoknya peraturan agamanya seperti itu. Ya, walaupun amin. Paling enak itu orang nurut. Orang nurut itu lebih banyak selamatnya. Ya. Tapi orang kalau banyak mikir itu lebih banyak bingungnya. Sudah bingung tersesat lagi. Nah, kata Habib Anis bin Abi Al-Haji, saya masih ingat. Habib Anis itu pernah bilang beberapa kali kepada saya ini kalau lihat ada orang pintar senangnya luar biasa, tapi seringkali saya lihat orang pintar itu terus jadi kepintaran, terus jadi menyimpang. Pintarnya pintar tidak berkah, ya. Kepintaran terus habis itu jadi menyimpang. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang tidak pintar-pintar banget itu ya ada selamatnya juga ya, ada selamatnya juga. Nah, tapi yang penting pokoknya minta petunjuk terus kepada Allah SWT. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, itu diresapi juga, bukan ilmu toh, tapi faham. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, fahman itu maksudnya apa? Ya Allah, berikan aku ilmu dan beri aku pemahaman yang benar atas ilmu yang Kau berikan kepadaku.
Kalau cuma ilmu tok, kertas ini isinya ilmu. Kalau cuma ilmu tok, HP ini isinya ilmu semuanya nih, HP ini ya. Ilmu. Al-Quran itu ilmu. Tapi paham kamu benar nggak terhadap Al-Quran itu? Belum tentu. Jadi pemahaman yang benar itu kunci untuk mencapai zat yang maha benar. Untuk mencapai Allah bukan ilmu saja, tapi pemahaman yang benar. Nah, ada juga yang menjelaskan manfaatnya apa mani itu? Manfaatnya ini ahli fikih ini, muta'atik senengnya ahli fikih. Kalau ada orang yang nadar mau memberi uang orang yang punya wudhu, dia mesti tetap bisa dapat manfaatnya. Walaupun dia keluar mani ya, gitu ya. Dia masih tetap ya. Sudah itu sudah dibuat-buat itu kan ya. Ada lagi yang mengatakan manfaatnya karena mandi besar itu disunahkan wudhu. Ya dia sudah tidak perlu wudhu lagi, dia maksudnya dia punya wudhu. Ada lagi yang mengatakan seperti itu. Tapi pada intinya kembali ya sudah ini amrun ta'budi. Sudah jalani aja, tidak usah kebanyakan tanya. Ya. Yang kedua, yang membatalkan wudhu yang kedua, atsani zawalul aqli. Zawalul aqli, hilangnya akal. Hilangnya akal. Hilangnya akal tuh bisa berupa macam-macam. Binaumin au ghairihi. Binaumin. Jadi orang kalau tidur akalnya hilang. Akalnya dia hilang. Kalau di fikih itu sampai dibahas. Biasanya orang yang banyak makan gampang tidurnya. Di fikih dibahas bukhurul maidah. Asap yang keluar dari apa namanya? Makanan itu kan terus diolah kan di dalam perut kita ini. Perut kita ini, dalam tubuh kita ini pabrik kerja terus setiap hari. Bukan made in Jepang, bukan made in Amerika, ini made in Allah ini ya. Dari mulai kita lahir sampai sekarang nggak berhenti kerjanya ini. Kalau kita makan dia langsung kerja. Nah, kerja itu kan pasti ada kepulnya nih, ada asapnya. Nah, asapnya makanan itu naik sampai ke kepala kita. Nah, kalau sampai ke kepala kita, makanya terus kita nguap. Nah, kalau sampai meliputi kepala kita semua, ini orang fikih bahasnya. Baru setelah itu kita ngantuk, habis ngantuk tidur. Nah, orang ketika tidur akalnya sudah tertutup, lenyap akalnya. Orang tidur kita ajak ngomong, nggak bakal jawab deh. Akalnya sudah tidak ada. Nah, kalau sampai orang tidur berbuat hal yang aneh-aneh, nggak salah dia. Dia tidur, tidur jalan bunuh orang, nggak ada hukumnya. Nah, ada loh orang tidur jalan, itu sering dulu banyak loh ya. Dulu ada teman saya tidur sama temennya di sebelahnya. Dia ngigo itu kan, temennya diangkat sama dia. Yang temennya ini kalau tidur nggak bisa bangun. Ada suara bom dia tetap tidur. Yang ini kalau tidur ngigo terus. Tengah malam dia ngigo bangun, temennya diangkat sama dia. Diangkat, dimasukkan tikar, tergulung, sholat jenazah. Itu yang mimpi sholat jenazah. Nggak ada salahnya, tidak dosa dia. Dia dalam keadaan tidur, Pak. Dalam keadaan tidur. Nah, ini ketika sudah menguasai kepalanya, dia tidak ada akal. Nah, karena dia pada waktu tidak ada akal, apa yang terjadi pada waktu dia tidur itu kan dia tidak tahu. Maka batal. Wudhunya batal. Au ghairihi, atau selain tidur yang termasuk hilang akal. Apa selain tidur? Gila. Orang gila hilang akal. Kalau orang wudhu, kemudian setelah wudhu gila. Kemudian dia waras lagi, wudhunya batal. Harus diulang. Gila itu kan ada yang permanen, ada yang tidak permanen. Nah, ada orang gila musiman. Gila musiman. Kalau dia bulan ini langsung gila dia. Ada itu dipikir dibahas ya. Dan pada waktu dia gila,
hilang. Atau ada orang nasallahu alafiyah yang tergantung obat. Kalau dia tidak minum obat, stres, dia gila, berhalusinasi. Nah, mungkin obatnya habis, dia habis wudhu, obatnya habis, harus minum, gila dia. Habis itu obatnya datang, minum lagi, waras lagi dia, harus mengulangi wudhunya. Walaupun terjadi beberapa saat. Atau pingsan, orang pingsan, harus wudhu lagi. Atau epilepsi, orang ayam, pada waktu dia epilepsi hilang akalnya. Nah, waktu dia sadar dia harus mengulang wudhunya. Atau mabuk, baik sengaja atau tidak sengaja. Ada arak, dia pikir teh, dia minum, mabuk dia, tetap saya nggak sengaja, walaupun kamu nggak sengaja, karena waktu itu kamu hilang akal. Begitu sadar, dia harus mengulangi wudhunya. Nah, tidur juga termasuk salah satu hilang akal, maka dia wajib mengulangi wudhunya. Nah, tidur itu bagaimana sih? Tidur itu ketika kita hilang akal, ketika kita benar-benar tidur. Apa ciri-cirinya orang tidur? Ada orang begini, ngantuk, bukan tidur, ngantuk. Misalnya hadir majelis, bentar lagi mau sholat isya ini ya, hadir majelis ya. Ini sudah termasuk tidur atau belum? Nah, ciri-cirinya dia sudah termasuk tidur atau tidak dari mana? Ketika dia sudah tidak mendengarkan suara, sudah tidak kedengaran suara, itu berarti dia tidur. Karena suara itu pengaruh yang sangat kuat pada kesadaran manusia. Kalau dia tidak dengar suara, berarti dia tidur. Makanya Allah ketika menutup hatinya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, di dalam ayat disebutkan khatamallah ala wa ala habis hatinya ditutup. Pertama yang disebut sama Allah sami. Orang kalau saya tidak dengar telinganya, itu orang mabuk, orang tidak sadar. Nah, orang yang hatinya tertutup, telinganya tidak bisa dengar kebaikan, tidak bisa dengar nasihat. Dikasih nasihat, nampak. Hatinya tertutup. Orang yang hatinya tertutup itu hakikat orang yang tidak berakal. Ciri-cirinya, telinganya tidak bisa dengar kebaikan. Kalau diberi nasihat, mentah. Orang yang jiwanya terbuka terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia menerima nasihat dari siapa, mau dari anak kecil, mau dari siapapun, bahkan nasihat dari orang non muslim pun dia terima kalau itu sesuatu yang baik. Tapi orang yang hatinya tertutup, dia tidak menerima nasihat, tidak bisa menerima nasihat. Jadi kalau kita tidak mau menerima nasihat dari siapapun, hati-hati. Nah, itu kesombongan yang besar. Kata Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Kayak umat Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi udhunihim. Kata Nabi Nuh, ya Allah, ini umatku bagaimana diadukan ke Allah Subhanahu wa taala ini. Nabi itu ngadunya ke Allah. Diadukan ke Allah Subhanahu wa taala. Setiap aku ajak kepada kebaikan umatku ini, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Allah menyebutnya bukan usbu, tapi asabi'. Asabi' itu jamaknya usbu. Berarti jari-jarinya semua dimasukkan telinga. Bisa nggak jari-jari dimasuk telinga? Nggak bisa lah, jari itu bisanya satu. Telinga itu bisanya dimasuki satu jari. Tapi Allah menyebutnya asabi'ahum. Ini menunjukkan mereka takkid, menggambarkan keengganan mereka mendengarkan nasihat. Bukan cuma itu,
wastaghshaw thiyabahum. Pakaian ini ditutupi, tidak mau lihat wajahnya Nabi Nuh. Nabi wajahnya tidak mau dilihat. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbarus istikbaru. Sombong. Sombong ini menutup hati. Ciri-cirinya kalau ada nasihat dia menolak. Dia menolak nasihat. Nah, kalau masih mendengar suara, ini kembali ya. Kita kalau bahas ini kadang-kadang bleber-bleber kemana-mana. Kalau bahas fikih terus saya saja yang ngajar bisa tidur. Habib Kadim dulu guru saya. Guru saya Habib Kadim ini. Kalau ngajar fikih baru beberapa kalimat berhenti. Ayo kamu baca qasidah. Ada salah satu. Ini fikih ini kalau kita baca fikih terus keseretan gitu. Kayak nasi, makan nasi terus tidak ada kuahnya. Harus ada kuahnya qasidah dan lain-lain gitu. Kemudian kalau kita masih mendengar suara itu namanya ngantuk. Belum disebut tidur. Jadi kalau kita di tempat tidur sudah wudhu kita nyender gitu, sudah agak mau tidur tapi masih dengar suara apa enggak? Masih dengar suara, oh itu kamu belum tidur. Berarti kalau kamu belum tidur, wudhumu belum batal. Wudhu kamu belum batal. Nah, kalau kita tidur, wudhunya batal. Illa kecuali naumu ga'idin mumakkinin mak'adahu minal ardi. Kecuali tidurnya orang yang duburnya tetap di tanah. Duburnya ini tetap di tanah, maksudnya tidak ada celah antara duburnya dengan tanah dalam keadaan duduk. Tidurnya orang dalam keadaan duduk dan duburnya ini tidak ada celah dari tanah. Nah, mumakkinin mak'adahu, menetap di tanah. Kalau tidak menetap, contohnya dia tidur tapi begini nih, kepalanya kan kalau anak di majelis kepalanya sampai ada yang di bawah itu duburnya jadi naik ke atas. Nah, ini batal. Saya kan duduk, kamu sudah duduknya duduk tapi tidak mumakkin maka ada fil ard. Kalau duduknya masih ada celah antara dubur dengan tempat duduknya tetap batal. Tapi kalau kamu tidurnya dalam keadaan duduk mumakkin, maka wudhunya tidak batal walaupun kamu tidur. Walaupun kamu tidur. Tapi ada syaratnya. Syaratnya dia tidurnya dalam keadaan duduk dan bangun masih dalam keadaan duduk. Kalau tidurnya terlentang, bangunnya duduk, batal. Nah, atau sebaliknya, mulai tidur dia duduk, tapi waktu bangun dia sudah terlentang, batal. Dan syaratnya lagi tidak ada seseorang yang adil bisa dipercaya yang memberi kabar kepada dia wudhunya batal. Kalau umpamanya dia tidur dalam keadaan duduk, kemudian ada seseorang yang bisa dipercaya di sebelahnya tahu kalau ternyata wudhunya batal. Umpamanya mendengar suara atau mencium aroma yang tidak sedap, oh berarti ini batal wudhunya. Waktu itu dia bangun mau sholat, wudhu kamu tadi batal. Loh, saya wudhunya dalam keadaan duduk. Mana yang harus saya pertahankan, ilmu fikih saya ini atau kabar dari orang ini? Nah, orang ini adil atau tidak, bisa dipercaya atau tidak? Kalau orang ini bisa dipercaya, kamu harus lebih mempercayai ucapan orang itu. Walaupun kamu tidur dalam keadaan duduk dan duduk kamu memenuhi syarat. Tapi kalau orang itu tidak bisa dipercaya, kamu tahu orang itu tidak bisa dipercaya, pernah bohong umpamanya, kamu boleh mempercayainya, boleh tidak. Boleh kamu mempercayainya wudhu, kemudian sholat, boleh kamu tidak mempercayainya, tetap kamu langsung melakukan sholat. Nah, tidur itu menjadikan
orang hilang akal kecuali tidurnya para nabi dan para rasul. Tidurnya para nabi dan rasul itu akalnya tetap tidak hilang. Jadi para nabi kalau tidur dalam keadaan berwudu dia bangun tinggal langsung sholat karena akalnya tidak hilang seperti manusia biasa. Sebab rasul, nabi itu kadang-kadang menerima wahyu pada saat dia tidur. Nabi Ibrahim alaihissalam dia mengatakan ya bunayya ini ra'a fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Wahyu dari Allah SWT, perintah. Kalau kita yang mimpi jangan kita lakukan karena kalau nabi dan rasul itu mimpinya itu wahyu dari Allah SWT. Sayyidina Umar bin Khattab waktu Rasulullah tertidur sampai matahari naik kesiangan belum sholat subuh. Sayyidina Umar sudah bangun dari subuh gitu ya, Sayyidina Umar ini. Jadi Rasulullah itu pernah terlambat sholat subuhnya karena orang tidur ini kan tidak ada kuasa, yang bangun kan siapa? Allah SWT. Ya, makanya kita setiap bangun doanya pertama alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya. Kamu bangun itu bukan kamu sendiri, bukan alarm kamu, tapi Allah yang membangunkan kamu. Alarm kamu itu ikhtiar saja, ikhtiar. Kalau Allah menjadikan kamu tidur, kamu bisa tidur kayak Ashabul Kahfi itu 309 tahun tidur, ditidurkan sama Allah 309 tahun. Nah, Nabi Muhammad SAW tidurnya dalam keadaan sadar tapi tidak bisa bangun. Sama Allah tidak dibangunkan. Sayyidina Umar bangun waktu subuh sampai matahari terbit sampai membakar pipinya Nabi, maksudnya panas gitu ya, mengenai pipinya Nabi. Nabi melek gitu ya, buka matanya sampai tidurnya itu mendengkur Rasulullah SAW karena kecapean di perjalanan. Nabi membuka matanya pertama kali yang dilihat Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar berdiri di depannya Nabi tapi takut membangunkan Nabi Muhammad. Jadi dia bangun dari subuh tapi sholatnya kesiangan juga. Nabi Muhammad ini tidak bangun-bangun, dia takut juga karena adabnya Sayyidina Umar. Waktu Nabi Muhammad membuka matanya yang pertama ditanya Sayyidina Umar, kenapa tidak kamu bangunkan dari tadi? Kata Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku takut kalau aku bangunkan kamu masih menerima wahyu. Karena Nabi itu kadang-kadang dalam tidurnya menerima wahyu. Nanti kalau aku bangun ini putus. Takut Sayyidina Umar. Ini disebutkan dalam Bukhari ya. Akhirnya Rasulullah bangun. Kata Rasulullah, ini kita kesiangan karena tempat ini. Ini di tempat ini pernah dijatuhi azab oleh Allah SWT. Pengaruhnya, dampaknya ada. Jadi berarti tempat itu kalau orang sekarang bahasa kerennya ada auranya ya. Ada aura negatifnya. Ada auranya. Makanya kalau memilih tempat itu yang baik. Nah, orang-orang dulu kalau beli rumah, beli tempat masuk buat maulid biar energinya positif gitu ya. Energinya positif. Jangan beli tempat habis tempat buat maksiat dan lain-lain, ada pengaruhnya pasti. Dan Nabi Muhammad SAW, apalagi tempat itu pernah jatuh balak di situ, jatuhkan ada kata Rasulullah ini tempat dulunya pernah jatuh siksa Allah di sini. Dan Nabi nggak langsung sholat di situ. Ayo kita keluar dulu dari tempat ini. Keluar dulu dari tempat itu, baru sholat subuh kesiangan tetap berjamaah. Itu juga menjadi dalil orang kalau telat sholat jangan terus ya udah lewat, enggak godok digodok. Ini dalil ini Nabi sudah godok jamaah lagi, tetap jamaah siang-siang sholat subuh pakai Allahumma hdina fiman hadain, sudah jam 8 siang gitu ya. Bisa apa dibikin di masjid. Bismillah tetap jalan. Bikin jamaah di masjid boleh berarti ya. Cari jamaah kodok gitu. Iya kan? Jadi ayo kesiangan ini kumpul yuk. Itu kalau akhir Jumat itu akhir Jumat di Ramadan. Iya, ada Jumat. Jamaah golok sholat golok jamaah tetap disunahkan. Tetap disunahkan. Saat keluarga siangan semua bangun, ya pas sholat jamaah. Jangan tak sholat. Sudah bangunnya siang ninggalin sholat, utangnya banyak. Tetap sholat. 10 hari saya kesiangan terus, tetap sholat. Sholat berjamaah, yang penting sholat.
Beberapa aulia juga diberi kelebihan seperti ini. Beberapa aulia. Ya. Ada cerita-cerita yang saya tidak menyampaikan di sini. Nanti kalau sampaikan di sini dipikir cerita Superman nanti ya. Cerita-cerita khusus. Nanti kalau sudah selesai majelisnya saya sampaikan. Aulia itu punya karamah seperti Nabi punya mukjizat. Kalau Nabi punya mukjizat, kalau aulia punya karamah dari Allah SWT. Karamah itu apa sih? Kemuliaan. Dimuliakan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan wali-walian, ini wali betul ya. At-thalith, ini sudah jam berapa ini? Jam 8 kurang. Jam 8. Oh, sudah jam 8. Jadi yang kedua dan keempat kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ilmu yang bermanfaat. Kita bawakan Zalika. Ini yang sakit. Zalika siapa ini? Saudara saya. Zalika Marwa Fatimah binti Willy Haryansa. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang sakit di antara kita, di antara saudara-saudara kita, di antara umat Nabi Muhammad SAW. Semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Ya Syafi, ya Syafi, la shifa, ila shifa, Allah'an wajib salaman wa alam, ya Kabi, ya Wafi, ya Hamid, ya Majid, irfa'anhum kulla ta'abin syadid, wa fihi minal hadi wal hadi wal maradi syadid wal jaysh al-adid, wa ja'alhum nuran wa aizan min izzik wa nasran nasrik wa bahan ata'aik. Begitu juga Aryo Sabta Jaya, Arya Sabta Jaya Susunan bin Fabullah Sasunan. Ini sakit ini? Iya. Terus Suranta bin Ginting, Akila Hajmatul, ya. Hajmatul Fanisa binti Hendra Setiawan. Kemudian Sahdani Auran bin bin Amran. Ini juga mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La shifa illa shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ya Kafi ya Wafi ya Hamid ya Majid irfa'anhum kulla ta'abin shadid wa fihi min al-haddi wal hadid wal maradi shadid wal jayshil adil wa ja'alhum nuran min nurik izzan min izzik nasran min nasrik baha'an baha'ik ata'an ata'ik hirasatan hirasatik ta'idan ta'id jadal jalal wal ikram wa mu'ahim bil-udham. As'aluka an takfiyahum min syarri kulli dhi syarrin innaka antallahu khaliqul akbar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Al-Fatihah. Juga kita doakan yang telah meninggal sore hari ini, tantenya ini, tantenya hari ya, Rati binti Sidik. Begitu juga Fatullah Sasunan bin Sepulau Raya, Khadijah binti Yusuf Sepahit Lidah, Yulius Jaya Budi Sasunan bin Fatullah Sasunan, Yusuf Sepahit Lidah bin Kriya, Sepulau Raya Ibn M. Saleh, Burhana binti Ismail, Rohaina binti Umar, Siddiq bin Sidin, Sumintan binti Slamet, Rohani binti Siddiq, Haji Said bin Haji Hani Nawi bin Haji Nawi. Begitu juga keluarga kita semua yang telah meninggalkan kita, khususnya kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma a'li darajatihim fil firdausi al-a'la ma'an nabiyyin sayyidin wa syuhada uslihin bila hisab wa itab wa fitnah wa adab wa adkhil fi quburihim rawhan wa rihan wal fusah wal aman ya hannan ya mannan ya man idza su'ila a'ta wa idza su'ina a'an. Allahumma ijbur intisarana wa hamda darru'ana waj'al akhira kalamina inda intihaina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina 'alaiha ya hayy amitna 'alaiha ya mumit ab'athna 'alaiha ya ba'id yawma la yanfa'u malun wa la إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشركنا على الله أشركنا
وتب علينا توبة تغسل من كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عدد قص الصحب والحمد لله في المن والثناء. أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.